আমি সর্বপ্রথম কালামুল ইমাম ইমামুল কালাম कलाम आला हजरत अशा इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताआला अन्हु लिखी हुई नाते पाक আপনাদের সম্মুখে পেশ করব। আর আমরা সকলে মিলে দোয়া করব कि আজকে এত সুন্দর একটা মাহফিল মুলুক গ্রামে আয়োজন করা হয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের হাবিবে পাক সাহিবে লাউলাদ তাজদারে মদিনা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা अलैहि वसल्लम এর সদকা তুফাইল হাসনাইন করিমাইনের সদকা তুফাইল হুজুর গাউসে আজম হুজুর খাজা গরিব নवाज হুজুর মখদুম সিমনা হুজুর মাওলায়ে পাক হুজুর আলা হযরতের সদকা তুফাইল এই এত সুন্দর মাহফিলটাকে আল্লাহ নিজের দরবারে কবুল করুন। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। নাত পাক কে দুটো তিনটে আশার আলা হযরতের সওয়াবের সদকায় আমি পড়ছি, একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটুই করে দেবেন ভাই। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, सुभानअल्लाह। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, हिजाब में है। ज़माना तारे के हो रहा है, ज़माना तारे के हो रहा है, कि मेरे कब से नकाब में है। ज़माना तारे के हो रहा है, कि मेरे कब से नकाब में है। और ये विषय हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। দেখেন যদি আপনারা বুঝতে পারেন তবুও সুবহানাল্লাহ বলেন, আর যদি নাও বুঝতে পারেন তবুও সুবহানাল্লাহ বলেন, কারণ আমি এটা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের প্রশংসা করছি। বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর সেটা যে কোনো ভাষায় হোক, উর্দু হোক বা বাংলা হোক বা আরো অন্যান্য ভাষায় হোক, এটা জানবেন যে এটা নবী পাকের জিকির হচ্ছে। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। तू रज़ा से हिसाब लेना, तू रज़ा से हिसाब लेना। रज़ा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है।
ইনশাআল্লাহ বেশক। হুজুর মুফতি সাহেব কিবলা বসে আছেন, ওনার তাকরীরের পর ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে শোনাবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।